अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में, और इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि आप लोग हेल्दी और सेहत के साथ जी रहे होंगे, जिंदगी गुजार रहे होंगे। हमेशा की तरह आज मैं फिर आपके पास हाजिर हुआ हूं एक ऐसे टॉपिक के साथ जिसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको एक लॉजिकल ऑथेंटिकल एग्जाम्पल के साथ समझा सकूं। मैं चूंकि यूके में रहता हूं तो यहां की जो करेंसी यूज होती है वो स्टर्लिंग पाउंड है। ये 5 पाउंड का एक नोट है, स्टर्लिंग पाउंड। और क्योंकि मैं बिलोंग पाकिस्तान से करता हूं तो मेरे पाकिस्तानी करेंसी भी पड़ी हुई है। ये मेरे पास आप देख सकते हैं एक 10 रुपए का नोट है जो कि पाकिस्तान स्टेट बैंक ने इशू किया है। और स्टर्लिंग जो पाउंड्स है 5 पाउंड्स, ये ब्रिटेन बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इसको इशू किया है। आज ये दो नोट जो आपको दिखाने का मेरा मकसद है, इसी में एक लॉजिक है। उम्मीद करता हूं अल्लाह से कि मैं आप तक वो पैगाम पहुंचा सकूं जो हक और सच के साथ है इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में भी और हमारे यहाँ यूके में भी, इवन दुनिया के हर मुल्क में वेंडिंग मशीन्स होती। ये वेंडिंग मशीन्स क्या होती हैं? आप जब किसी मॉल में चले जाएं, हॉस्पिटल में चले जाएं, ट्रेन स्टेशन में चले जाएं, इवन मॉल्स में जाते हैं आप, तो साइड में एक मशीन होती है जिसमें चिप्स, जूसेस, च्युइंगम्स, स्वीट्स, क्रिस्प्स लगे होते हैं। आप उसके अंदर अपने अपने मुल्क की करेंसी डालते हैं जो वहां पे लिखी होती है, तो वो पैकेट गिर जाता है और बाकी चेंज आपको मिल जाता है और आप अपना पैकेट उठाते हैं और उसको यूज कर लेते हैं। हमारे यूके में भी ऐसा ही है। चाहे आप ट्रेन स्टेशन में चले जाएं, मॉल्स में चले जाएं, या आप इवन एयरपोर्ट्स पे चले जाएं, आपको जगह जगह ऐसी वेंडिंग मशीन्स मिल जाती हैं कि अगर आपको भूख लग जाए, तो अगर कोई कॉर्नर शॉप या बड़ा कैश एंड कैरी स्टोर मौजूद ना हो, तो आप उस वेंडिंग मशीन में पैसे डालते हैं और आपको अपनी मतलूबा चीज मिल जाती है। अब बात करते हैं कि ये नोट मैंने क्यों यहां पे रखे हुए हैं। ऑब्वियसली मैं यूके में रहता हूं और अगर मुझे किसी वेंडिंग मशीन से कोई क्रिस्प निकालना है तो मैं ये 5 पाउंड का स्टर्लिंग नोट या चेंज जो यूके बैंक से इशू हुआ होगा वो डालूंगा, तो मुझे वो मेरी मतलूबा चीज मिल जाएगी। लेकिन क्या अगर मैं पाकिस्तानी करेंसी उस वेंडिंग मशीन में डालता हूं तो आपको क्या लगता है मुझे मेरी मतलूबा चीज मिलेगी? इम्पॉसिबल, बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्योंकि उस वेंडिंग मशीन में ये प्रोग्रामिंग है कि वो सिर्फ यूके की करेंसी को एक्सेप्ट करती है। अगर हम किसी और मुल्क की करेंसी उसमें डालेंगे, वो नोट बाहर आ जाएगा और स्क्रीन पे लिखा आएगा इनवैलिड ट्रांजैक्शन। इट मीन्स कि ओनली यूके पाउंड वो मशीन रिकॉग्नाइज करती है किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के लिए। अगर आप उसमें किसी भी मुल्क की करेंसी डालेंगे, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्या ये करेंसी इलीगल है? क्या ये पाकिस्तानी करेंसी जाली है? नो, ये पाकिस्तान के बैंक से इशू हुई ऑथराइज लीगल करेंसी है। लेकिन इस मुल्क के कानून के मुताबिक इस मुल्क की वेंडिंग मशीन्स में आप ओनली स्टर्लिंग पाउंड्स यूज कर सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो मैसेज मैं देना चाहता हूं वो सिर्फ इतना सा है कि दीन इस्लाम में, हमारे मजहब में, हमारा हर वो अमल, हमारा हर वो काम जो अकॉर्डिंग टू सुन्ना यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक से साबित होगा, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
حیات طیبہ سے ثابت ہوگا اگر وہ کام دین کا ہم اس پیرا میں کریں گے، یعنی پیرائے میں کریں گے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا، تو وہ اللہ کے سامنے ایکسیپٹیبل ہوگا، مقبول ہوگا، اور اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر ادا کرے گے۔ لیکن ہم کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس کا دین سے تعلق نہیں ہے، بے شک وہ اچھا عمل ہے، اور وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، نہ آپ کے حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے، اور آپ اس کو ایک اچھی نیت سے کرتے ہیں کہ میں ایک تو اچھا کام کر رہا ہوں، اگر میں یہ کر لوں گا تو مجھے اس کا فائدہ ہوگا۔ نہیں میرے بھائی، جیسے یہ 5 پاؤنڈ کا سٹرلنگ نوٹ وینڈنگ مشین میں ڈالنے سے آپ کو آپ کی مقررہ چیز اس کنٹری میں ملتی ہے، اور پاکستانی نوٹ ڈالنے سے وہ آپ کو کچھ نہیں دیتا، کیونکہ اس مشین کی پروگرامنگ یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو یو کے کرنسی وہ آپ کو ایکسیپٹ کریں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی پروگرامنگ یہ کی ہے کہ جو بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے نیک اعمال کو اسی طرح ادا کرے گا جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا، تو یقیناً ہمیں اللہ سے اجر و ثواب کی توقع رکھنی چاہیے۔ ان شارٹ ورڈز، ان آسان لینگویج میں آپ کو یہ کہتا ہوں، if you do any good deed, it has to be from the Quran and Sunnah. If you do anything good which not relates or which are not the teachings of Quran and Sunnah, then it will not acceptable by Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah give us tawfiq. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر ایز اٹ از عمل کریں، جس طرح انہوں نے ہمیں سکھایا ہے، جس طرح انہوں نے کمپینینز آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق دے اور آج ہی سے سنت کو اڈاپٹ کرنے کی توفیق دے۔ یقین کیجئے ہر اچھا عمل ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ملتا ہے۔ کوئی ایسا عمل نہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھا کے نہیں گئے، چاہے وہ باپ کا کردار ہو تو ایک شفیق باپ کی طرح اپنے بچوں سے کس طرح پیش آئے، چاہے وہ ایک دوست کا کردار ہو تو دوستوں کی طرح وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس طرح انہوں نے برتاؤ کیا، چاہے وہ ایک شوہر کا برتاؤ ہو، چاہے وہ ایک تاجر کا برتاؤ ہو، چاہے وہ ایک حکمران کا، چاہے وہ ایک جنگجو کا، چاہے وہ ایک جرنیل کا، ہمیں ہر طرح کا رول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں مل جاتا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے، جو عمل نیک عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیمپ کر دیا، مہر لگا دی، وہ عمل اللہ کے سامنے قابل قبول ہے، اسی کو ادا کیجئے، اسی پر عمل کیجئے، اپنی زندگیوں کو، اپنے اہل و عیال کی زندگیوں کو، اپنے معاشرے اور ارد گرد کے لوگوں کو سنت کی طرف لے کے آئیے، سنت کی